अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज 2021 में दुनिया की आबादी 7.3 अरब लोग हैं, लेकिन हमें कंप्यूटर सिमुलेशंस ये बताती हैं कि इसी तरतीब से अगर आबादी बढ़ती गई, क्योंकि 1950 में दुनिया की आबादी तकरीबन 2.5 अरब लोग थे। 1950 से लेकर 70 सालों में 2021 में हमारी आबादी 7.3 अरब हो चुकी है और अगले 30 सालों में हमारी आबादी 2050 में तकरीबन 10 अरब को टच कर जाएगी। 7.3 अरब लोगों के खाने के लिए हम दुनिया में कितनी ज़्यादा ज़मीन काश्त करते हैं? जनूबी अमेरिका के एरिया के मुताबिक अगर आप जनूबी अमेरिका को देखें तो उतनी ज़्यादा ज़मीन हम पूरी दुनिया में काश्त करते हैं कि हम खाना हासिल कर सके, ज़राअत करते हैं। लेकिन अगर 3 अरब लोग और आ जाते हैं, 2050 में 10 अरब लोगों को हमने खाना देना है, उनको खाना मुहैया करना है, तो उसके लिए हमें जनूबी अमेरिका प्लस ब्राज़ील, जो कि एक बहुत बड़ा मुल्क है एरिया के एतबार से, उसके बराबर एरिया कल्टीवेट करना पड़ेगा, उस पर ज़राअत करनी पड़ेगी। क्या हमारी दुनिया में इतना ज़्यादा एरिया मौजूद है कि हम उसको कल्टीवेट कर सकें? तो हमें नई टेक्नोलॉजीज़ लानी पड़ेंगी ज़राअत में, ताकि मुस्तक़बिल में हम कम ज़मीन का इस्तेमाल करते हुए, कम हिस्सा इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकें। इसका जवाब साइंस हमें देती है और हमें बहुत से ऐसी टेक्नोलॉजीज़ दे रही है जिससे हम ज़्यादा पैदावार हासिल करने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि कुछ अंदाज़े ये भी कहते हैं कि हमारी ज़मीन की आबादी 2050 में 9 अरब के पास होगी। तो चाहे आप 9 अरब ले लें या 10 अरब ले लें, मुख्तलिफ सिमुलेशंस, लेकिन हमें खाने की ज़्यादा ज़रूरत होगी। हम ये भी जानते हैं कि 2050 में 70% लोग शहरों में बसेंगे। आज 2021 में सिर्फ 50% लोग शहरों में बसते हैं। तो जब इतने ज़्यादा लोग शहरों में चले जाएंगे और शहरों में बसेंगे तो शहरों में खाने की किल्लत हो जाएगी और उसको पूरा करने के लिए शहरों को अपना खाना खुद बनाना पड़ेगा, खुद उगाना पड़ेगा। ज़मीन पर ज़राअत इंसान ने ईजाद की, लेकिन ज़राअत आहिस्ता आहिस्ता हमें उतनी पैदावार नहीं दे रही और उसकी वजह यह है कि ज़मीन के मौसम बदल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग आ रही है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बारिशों के मौसमों के साइकिल्स बदल रहे हैं। इस साल इस इलाके में जहाँ पर मैं रहता हूँ, हर साल जुलाई अगस्त में बारिशें होती थी, लेकिन इस साल जून के शुरू में बारिशें हुई। काश्तकारी का एक नुकसान ये है, जिस तरीके से हम काश्तकारी कर रहे हैं उसका ये नुकसान है कि हम जितना पानी इस्तेमाल करते हैं उसका 70% पानी सिर्फ हम काश्तकारी में लगा देते हैं, ज़मीनों को देते हैं, क्योंकि हम पुराने तरीके से ज़मीनों को पानी देते हैं। तो हम इतना ज़्यादा पानी ज़ाया कर रहे हैं और ये सारा का सारा पानी वो है जो ज़्यादातर हम प्रोसेस करके पी सकते हैं। तो हम दुनिया का पानी भी ऐसा ऐसा ख़त्म कर रहे हैं और हम यील्ड भी कम हो रही है, ऐसा ऐसा बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सीजन्स भी ऐसा ऐसा अफेक्ट हो रहे हैं और इसके साथ आग लग रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो बड़ी जगह पर जंगलात में आग लग रही है, काश्तकारी की ज़मीन ख़त्म हो रही है। लेकिन यहाँ पर यह बताना भी ज़रूरी है कि काश्तकारी के लिए जब हम हल चलाते हैं तो उससे भी ज़मीन को बहुत नुकसान पहुंचता है। आज की साइंस हमें ये बताती है कि ज़मीन का, सॉइल का अपना एक इकोसिस्टम होता है, उसके अंदर जानदार होते हैं, उसके अंदर माइक्रोब्स होते हैं जो कि उसे ज़रख़ेज़ करते हैं। और जब हम हल चलाते हैं तो वो जानदार, वो केचुए, वो छोटे ऑर्गेनिज़म्स ख़त्म हो जाते हैं और उसकी वजह से ज़मीन को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल सकती। ज़मीन में मिनरल्स नहीं होते, नमकियात आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं और ज़मीन रेत में बदलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ज़मीन से पैदावार आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है।
ہل نہ چلانے پر میں ایک مکمل ویڈیو بناؤں گا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے کاشتکاری نے ہمیں نقصان بھی پہنچایا جس طریقے سے ہم کرتے ہیں۔ پھر کاشتکاری کی وجہ سے بہت سی ایسی ڈیزیز جو کہ ایک انسان سے دوسرے انسان تک پھیلتی ہیں، ان کو بہت زیادہ ان میں شدت آئی۔ مثلا ماسکیٹوز لے لیں، مچھر لے لیں، جہاں پر بہت زیادہ پلانٹس اور پودے ہوتے ہیں وہاں پر مچھر آتے ہیں اور مچھروں کی وجہ سے انفیکشس ڈیزیز پھیلتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ریسرچ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کاشتکاری کے لیے ہمیں نئے طریقے ڈھونڈنے پڑیں گے، یہ طریقے نہیں چل سکیں گے۔ اور انہی ریسرچر میں سے جو سب سے بڑے اور جن کا نام سب سے زیادہ ہے، ان کا نام ہے ڈاکٹر ڈکسن ڈیسپومائے، امریکہ میں رہتے ہیں، اور انہوں نے 1999 میں اپنی سٹوڈنٹس کو کہا کہ ہمیں ایک علاقے کو کھانا پہنچانا ہے، ایک شہر کے علاقے کو، شہر کا نام ہے نیو یارک، اس کا حصہ ہے مینہٹن۔ مینہٹن میں 20 لاکھ لوگ رہتے ہیں، 2 ملین لوگ رہتے ہیں۔ تو ان کی ریسرچ اسٹڈی کا مقصد یہ تھا کہ ان کو ہم نے ادھر سے ہی کھانا پہنچانا ہے، وہیں پر کلٹیویشن کرنی ہے۔ ان کے سٹوڈنٹس ان کے خلاف ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ تو ریسرچ ٹھیک ہی نہیں ہے، یہ ہائپوتھیسس ہی ٹھیک نہیں ہے، تو اس پر ریسرچ نہیں کرنی چاہیے۔ خیر اس کے بعد کافی زیادہ پالیٹکس ہوئی، لیکن دوبارہ ان کی نئی کلاس نے آ کر ان کو ایک تھیسس پیش کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ اگر ہم صرف چھتوں پر، مینہٹن بہت بڑا علاقہ ہے جس میں جا چکا ہوں، اور اس کی بڑی بڑی عمارتوں پر آپ ان کی چھتوں پر اگر کلٹیویشن کر دیں، اگر وہاں پر سبزیاں اور فروٹ لگا دیں، تو صرف 2% لوگوں کو آپ کھانا پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ تو ٹھیک نہیں ہے، ہم اس طریقے سے تو کلٹیویشن نہیں کر سکتے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کیوں نہ ہم چھت اٹھا کر عمارت کے اندر لیں۔ اگر ہم عمارتوں کے اندر کلٹیویشن کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ آئیڈیا کیسا ہوگا، جس پر بہت زیادہ ریسرچ ہوئی۔ اسے ورٹیکل کلٹیویشن کہتے ہیں، فارمنگ کہتے ہیں، یعنی آپ 1 ایکڑ کی زمین پر ملٹیپل ویجیٹیشنز کریں، ملٹیپل لیئر پر، زیادہ جگہ پر، پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل، ان پر سبزیاں اگائیں اور 1 ایکڑ سے 10 ایکڑوں کی پیداوار لیں۔ میں آپ کو آگے جا کر حیران کن ڈیٹا دوں گا جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ 1 ایکڑ سے کتنی پیداوار لے سکتے ہیں۔ لیکن اب اس ایکڑ میں زمین کے پودے کیسے اگائے جائیں، کیونکہ زمین پر جو پودے ہم اگاتے ہیں ان کو سن لائٹ چاہیے، ان کو CO2 کاربن ڈائی آکسائڈ چاہیے، ان کو منرلز چاہیے، ان کو مٹی چاہیے، یہ کویسچنیبل ہے، اور ان کو پانی چاہیے۔ تو یہاں پر سائنسدانوں نے بہت زیادہ کام شروع کر دیا، اور انہوں نے دیکھا کہ ہم کیسے عمارتوں کے اندر پودے لگا سکتے ہیں اور ان کو یہ چیزیں پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے سن لائٹ پر کام کیا گیا کہ سورج کی روشنی جو پودوں کو چاہیے وہ ہم کیسے گھروں کے اندر ان کو دے سکتے ہیں، عمارتوں کے اندر دے سکتے ہیں۔ میں آپ کو اس ویڈیو میں اس ریسرچ کے بارے میں بتانے چاہ رہا ہوں۔ تو پہلے تو انہوں نے کچھ سٹرکچرز بتائے کہ ہمیں پیرامڈ کی طرح کے عمارتیں بنانی چاہیے، شیشے کی، جس میں ہر طرف سے روشنی آئے۔ اہرام مصر جس طریقے سے ہے اس طریقے کی عمارتیں بنانی چاہیے پیرامڈ کی، تاکہ اس میں ہر طرف سے روشنی آئے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں روشنی جہاں پر ہے کھڑکیوں کے پاس، وہاں پر بیلٹیں لگا کر ان کے اوپر پودے لگا دینے چاہیے، تاکہ پودے آہستہ آہستہ موو کرتے جائیں روشنی کے آگے، اور اس طریقے سے ہم ان کو ہر وقت روشنی دے سکتے ہیں۔ لیکن جو سب سے زیادہ اپلیکیبل طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم مصنوعی روشنی بنائیں، ہم LEDs کا استعمال کریں اور پودوں کو روشنی دیں۔ جب LEDs پر کام کرنا شروع کیا، فلپس ایک کمپنی ہے جسے سب سے پہلے ان چیزوں پر کام کرنا شروع کیا، تو اس ریسرچ سے ہمیں پتہ چلا کہ پودوں کو 7 روشنیوں کی، یعنی 7 رنگوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم ویزیبل لائٹ میں 7 ویو لینتھس عموماً ڈسکس کرتے ہیں، لیکن پودوں کو صرف لال رنگ کی اور نیلے رنگ کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کو سبز رنگ کی روشنی کی ضرورت نہیں ہے، ان کو یلو کلر کی ضرورت نہیں ہے، ان کو صرف یہ 2 کلر چاہیے۔ تو فلپس نے اور باقی کمپنیز نے بہت زیادہ ریسرچ شروع کر دی کہ انہوں نے انڈور پودے اندھیرے میں اگائے اور ان کو یہی 2 رنگ دیے، ان کے مختلف کمبینیشن دیے، اور پھر اس ٹیکنالوجی میں اور زیادہ اضافہ ہوتا گیا کہ کس وقت میں پودے کو لال روشنی دینی ہے، کس وقت میں اس کو نیلی روشنی چاہیے، کس وقت میں اسے ایک مکسچر چاہیے، کچھ لال اور کچھ نیلی روشنی چاہیے۔ اور اس طریقے سے پورا ایک سسٹم بنایا گیا جس کے ذریعے ہم ہر پودے کی پروفائل بنا سکتے ہیں۔
हम हर पौधे के बारे में बता सकते हैं कि इसे किस वक्त कौन सी रोशनी कितनी मिकदार में चाहिए, जिसे हम कह सकते हैं कि हमने उसका एक सिग्नेचर बना दिया, स्पेक्ट्रम सिग्नेचर बना दिया पौधों का। तो यहाँ पर उन्होंने बेज़ल को काश्त किया, बेज़ल तुलसी को कहते हैं, और उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की और वो बड़े अच्छे तरीके से इंडोर पैदा हो गई। और अब इस किस्म की हाई एनर्जी लाइट्स बनाई जा रही हैं और इस वक्त अवेलेबल हैं, जो कि इंडोर फार्मिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो मैं आपको यहाँ पर ये भी दिखा रहा हूँ कि फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए किस तरीके से उन्होंने देखा कि किन रोशनियों की ज़रूरत होती है और वेजिटेशन के लिए किन रोशनियों की ज़रूरत होती है, और इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई। इन्हीं रोशनियों का इस्तेमाल हम स्पेस में भी करते हैं। जब हम स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वेजिटेशन करते हैं, क्योंकि हमने फ्यूचर में स्पेस में बड़े बड़े पौधे लगाने हैं, कॉलोनियाँ बनानी हैं, वेजिटेशन करनी है, गार्डन्स बनाने हैं, तो वहाँ पर भी कई जगह ऐसी होंगी जहाँ पर हमें रोशनी अवेलेबल नहीं होगी। वहाँ पर रोशनी के लिए हमें LEDs का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसीलिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी हम इन LEDs का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पर माइक्रो ग्रेविटी में पौधों को लगाते हैं, उगाते हैं और देखते हैं कि उनकी जड़ों पर, उनके स्टेम पर, उनके फूलों पर और उनके बाकी तमाम फंक्शनल प्रोसेसेस पर माइक्रो ग्रेविटी, कम ग्रेविटी का क्या असर होता है। स्पेस स्टेशंस में ये काम बहुत ज़्यादा किया जा रहा है ताकि हम फ्यूचर में स्पेस में बड़े बड़े बागात उगा सकें। लेकिन वर्टिकल फार्मिंग के लिए जब लाइट का मसला हल हुआ तो हमें नज़र आया कि हमने पहला वर्टिकल फार्म जो मेरे डाटे में मुझे मिला है वो हमने साउथ कोरिया में लगाया 2009 में। आज हमें बहुत वर्टिकल फार्म्स मिलते हैं और मैं अगली वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि क्यों इलॉन मस्क के छोटे भाई भी वर्टिकल फार्मिंग पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इल्म को दूसरों तक पहुँचाइए।